welcome back on my YouTube channel. Hai semua, selamat datang di YouTube channel Homemade Recipe Inang Belgium. Di video kali ini, aku mau buat masakan khas Belgia, yaitu kentang goreng yang nikmat ala Homemade Recipe Inang Belgium. Today, I will share about how to make tasty French fries, the Belgium French fries, delicious, super yummy, so healthy by Homemade Recipe Inang Belgium. Ini dia bahan-bahan yang akan kugunakan. This all the ingredient I will use it for today. Of course, the fresh potatoes like this. This recipe for 4 person. So this 8 pieces of potatoes. You can use also more and little bit salt later. Little bit salt and sunflower oil. About 2 liter because I need to fry it 2 times. Jadi bahan-bahannya gampang kok, cuman kentang ini, kentang yang belum dikupas ya, kentang segar, itu ada 8 buah. Ini resepnya untuk 4 orang ya, dan ada sedikit garam, dan aku pakai bunga matahari 2 liter ya. I will use it the 2 language, Indonesia and also English language. Jadi lebih gampang untuk para penontonku atau pemirsaku yang terbaik terkasih di rumah. Jadi aku pakai 2 bahasa aja, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Peel off small potatoes. Aku kupas kentangnya semua ya. Make sure you choose the type of the potato like this. The longer one is more nicer later for the result to make a French fries, Belgium French fries. Jadi kalian lebih baik pilih yang kentang seperti ini, yang panjang, untuk hasil yang lebih baik. Kentangnya harus seperti ini. Do you know what? I would like to consume more potato. In a potato like this, that's contained with the vitamin C and also is less carbohydrate. Seperti ini ya, setelah dikupas semua dan aku akan cuci. The result is like this after I peel it off all the potatoes. So I will wash this first and then I will cut it the long strip like. Wash it for 2 times. Memotong kentangnya. Now I will start to cut the potato long straight like this. I put it the rest here, so easy later. If you're interested to watch to my other channel, vlog Inang Belgium, please take a look all about my vlog there, and I also share about the tips. Add 2 liter of sunflower oil here. Kan frit kettle atau switch on the heat kettle machine and then make it warm first. Jadi ini diputar ya, kita panaskan dulu mesinnya, kita tunggu dulu sampai panas ya. Same time I wait for the oil until hot first, so I will continue to cut the potatoes. So the result like this, hasilnya seperti ini. Nah ini kan diletak di baskom seperti ini, sini.
Lalu pakaiin sedikit garam, 8 little bit salt in. The rest of this potato need to cut it the same size like this, like this one. Jadi kentang yang ini akan dipotong semua seperti ini. Bentar lah, dipotong kentangnya. That's the result. All of the potato after cut like this. And then a pinch salt. Add a pinch salt in. Kasih sedikit garam ya. Jadi rasanya lebih enak gitu. Baru seperti ini. Tapi cuci tangan, I wash my hand first. Make sure you use the type of the salt with the iodium, because iodium is really good for the health. Pastikan kalian kalau masak pakai garam yang beriodium ya, karena garam beriodium sangat baik untuk kesehatan. Oil is hot. And minyaknya sudah panas, masukkan kentangnya ya. Need to fry 2 times. So, jadi gorengnya itu 2 kali. Jadi itu tipis pan Belgium food, need to fry 2 times. Gorengnya 2 kali. Nah, ini dia gorengnya seperti ini. Don't forget to add kitchen tissue like this, yeah. You need to cook the potato with the medium heat, not the high heat, not with the high temperature, with the medium temperature. The second time it will be the higher temperature. Jadi untuk gorengan pertama digoreng dengan temperatur yang sedang, nanti yang kedua baru temperatur yang tinggi. First step, you can fry the potato with a medium temperature. The second time can fry that again with a high temperature. Jadi kentangnya itu yang pertama kita goreng dengan temperatur yang sedang, yang kedua baru dengan temperatur yang tinggi. A little bit the corner from the potato brown. Jadi ini seperti ini. Ini yang pertama, angkat. Bukan yang kedua, ini lagi digoreng sampai habis ya. Enak banget loh, enak. Dijamin, coba deh, please try it at home. I will try that for the second time. Ini aku akan goreng lagi yang kedua kali kentangnya. Ini ya. Tapi suhunya with the high temperature. The temperature higher.
the result. Ini hasilnya ya, seperti ini. French fries tasty from Belgium. Tasty French fries from Belgium. Nah, ini dia hasilnya. Kentang goreng nikmat, masak makanan khas Belgium. What you think about this recipe? If you like this video, please give me thumbs up and don't forget give me a feedback of comment on the comment column. Thank you for watching this video. Hopefully to see you again on my next video. Have you seen my previously video before? Please take a look to my other video also. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Jika kalian suka dengan video di YouTubeku ini, yaitu yang kali ini, silahkan berikan aku jempol ke atas dan jangan lupa saran, ide atau komen silahkan di kolom komennya. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Homemade Recipe Inang Belgium. Dadah. Enak banget loh. So delicious.